नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी सुजी पांपड़ रेसिपी। ये पांपड़टा देखा जमी सुंदर खाइबा बहुत टेस्टी। तेबे भिडियो को स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखा अनुरोध रहिला। तेबे चलतु ना आ डेरी करबानी फटाफट आरंभ करवा आज ये मजादार सुजी पांपड़ रेसिपी। सुजी पांपड़ तैयारी करने प्रथम आमको दरकार सुजी। मुझे आधा कप सुजी नहीं ये सुजीटा मीडियम साइज सुजी आने गोटे चामच मैदाटा बांधापी एवं स्वाद अनुसार लुण। एवं सुजीटा को सुखिला ग्राइंडिंग करनबा। तो मिक्सिंग जार रे ढाली नबा। बस एबे आधे मैदा एवं लुण को मध्य मिसई नबा। आ पांपड़ रे सदा बेले लुणटा को कम ही रखिए ना पांपड़टा किंतु बेकार लगे भाजिला परे खाइबा को तार टेस्ट किंतु आसबनी। एबे गुंड करनबा। देखंतु सुजीटा को मध्य मु गुंड कर नैचे एकदम प्लेन है टिके खाली जस्ट टिके खदड़िया अंश अच्छे। मुझे गोटे कप पानी नहीं आधा कप सुजी रे गोटे कप पानी से गोटे कप रो अधा मु ढाली नेली से सुजी रे पुणी ताको ग्राइंडिंग करनबा। जितेटा संभव चिकन भाव में बाटिबा आपको मध्य ग्राइंडिंग करनेले। एबे चामच रे उठे देखौछि देखंतु सुंदर भाव में किंतु ए बाटी हे जाइछि। एबे गोटे बाउल रे ढाली नबा। एबे देखंतु जार रे भी बहुत सारा बेटर हमर जो लागी रहिछि ता धरे पानी आउ टिके दे आउ टिके चले नबा ग्राइंडर। से पानी रो अल्प ढालिबे अधा ढालिबे पछरे ढालिबे नहले बेटरटा एकदम पतला हो गले पांपड़टा जमा भी हबनी। आग गोले नेबे जदि लागिबो आउ टिके पानी देबे आउ टिके लागिबो तो संपूर्ण पानीटा को मु ढाली नेले भलो भाव में मिसई नबा। ये किंतु हमर रेडी हो गलानी। देखंतु ए बेटरटा ठीक एई भली भाव में हबा। चामच पछरे गोटे पतला आवरण देखंतु एकदम गोटे पतला एकदम परस्त लगी जाउची तमाने ये पांपड़ पई ये बेटरटा ठीक एई भली भाव में ही हबा। देखंतु एकदम पतला गोटे आवरण। तो ये जो मु गोटे कप पानी नैथिले ता धर आउरी 1.5 चामच पानी हमर एक्स्ट्रा बळी जाइची ताको साइड करनबा। आधेरे किछि मसला मु पके नेबे चिली फ्लेक्स किछि कटा हैथिबा धनिया पत्र हाफ टेबल स्पून जीरा बस आउ किछि लागिबनी। एबे भलो भाव में सब जाक मिसई नबा। ये तो हमर रेडी हो गलानी। देखंतु आरो बेटरटा थर ठीक एई भली भाव में ही हबा ना बेसी पतला ना एकदम मोटा। ताको साइड करनबा। एबे पांपड़ मु ए प्लेट ही तैयारी करी। तो एई भली भाव में प्लेट मो पाखरे आउ नाही गोटे से सकस मु एई भली भाव में दीटा नैची। एपटे गैस रे मु पानी बसी नैची इडली छंचरे पानी भी हमर पांपड़ भी तैयारी हबा। तो भितरे किछि आलू को मध्य पके नेबे आलू भी सिझी जिवो पांपड़ भी हमर रेडी हो जिवो दीटा काम एकाथरे हो जिवो। एबे प्लेट रे ए बेटर को लगे नबा। तो आग टिके मु पोछि नै जे हल्का टिके तेल लगे गोटे चामच देबी बेसी देबीनी। ए छोटे चामच रे गोटे चामच एकदम पतला पतला हबा। ताको चारि कड़ जाक लगे नबा भलो भाव में। ये पांपड़ बेसी नुह 5 रु 7 सेकंड भितर किंतु जल्दी जल्दी हो जिवो खाली तैयारी करि पारले हैला। मो पाखर तो सेमती आ प्लेट नाही जे तो दीटा प्लेट लगे नेली। एबे बसई नबा पानीटा भी हमर ऑलरेडी गरम हो गलानी। एबे कवर कर नेबे आउ गोटे मध्य रेडी कर नबा। ए किंतु जल्दी जल्दी हो जिवो खाली तैयारी करि पारले ही हैला। समान भाव में गोटे चामच अधिका देबीनी अधिका देला माने मोटा हो जिवो पांपड़टा देखिबा को तो भल लागिबनी आ भाजिला बेले जो खाइबी से किंतु मोटा मोटा लागिबो से भी भल लागिबनी। जिते पतला हबा पांपड़ टेस्ट मते सेते सुंदर आसीबो आ आरो फ्लेवरटा किंतु बहुत सुंदर आसीबो। धनिया पत्र सुखिला लंका और कलरटा भी रंग बिरंगर भी देखा जे ए हे गलानी। आपको बाहर करी आनिबे आ गोटे को बसई नबा। बाहर कर सारला परे
ସେଇ କପଡ଼ାରେ ହାଲକା ପୋଛି ନେବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାହାର କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ ସାଇଡ଼ରେ ଆଗ ଟିକେ କାଟି ନେବା, ସାବଧାନରେ ଟିକେ ଉଠେଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପତଳା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ପତଳା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେଟା ପତଳା ହେଇଛି। ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପକେଇ ରଖିଛି ଗୋଟେ, ହାଲକା ଟିକେ ଖରାରେ ମୁଁ ପକେଇଛି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍, ତାରି ଉପରେ ରଖିନେବି। ପିଣ୍ଡାରେ ଆମର ହାଲକା ଖରା ଛାଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଖରାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇବିନି, ନହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବେ, ଗୋଟେ ବି ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବନି ନା ଫାଟିବନି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରି ବର୍ଷକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବେ, ଖରାପ ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। କେତେଟା ପତଳା ହେଇଛି, ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏକଦମ ଗୋଲ ଗୋଲ, ଗୋଟେ ବି ଛିଣ୍ଡିନି ନା ଭାଙ୍ଗିନି। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଟମାଟୋ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଜି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ଦେଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ସାଧା ଖାଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ତିଆରି କରି ବର୍ଷକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ଖାଇ ବି ପାରିବି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟା ପଲିଥିନ୍ ତାକୁ କାଟି ତା ଦେହରେ ହିଁ ରଖି ନେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରାରେ ଦେବେ ନା, ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଟିଯିବ। ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖରାରେ ହାଲକା ଟିକେ ରହିବ, ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ଦେବେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ କୁଲାରେ ଖରାରେ ଦେଇଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ କଲର କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ତିଆରି କରିନେଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ଯେମିତି ପତଳା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବ। ସବୁଯାକ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ତିଆରି କରିନେଲି। ତାରି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା କପ୍ ସୁଜିରେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40ଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଶୁଖିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ କେତେଟା ପତଳା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ବି ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଟିନି, ଏତେଟା ପତଳା ହେଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିକିରି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି, ଭାଉଜ ଆମକୁ 2ଟା ଦେବ। ତ ମୁଁ ବି ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ରଖେ। ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇନି, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି ଯେହେତୁ। କେତେଟା ପତଳା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଜିବି, ବାକି ତକ ରଖିନେବି। ତେବେ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ବସାଇ ନେଇଛି ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜିବା। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜି ନେବା। ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିବ, ଆଉ ତେଲ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବ, ପାମ୍ପଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଗୋଲ ଗୋଲ ହିଁ ଭଜା ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ବି ବଙ୍କା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ବେଶ ଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ବାହାର କରିନେବି। କେତେ ଛୋଟ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜିଗଲାରୁ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି। ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏକଦମ ବି ବଙ୍କା ହେଇନି ତ ଚଳିବ। ଏକଦମ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ ଧଳା ଏକଦମ ଦେଖିବାକୁ। ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ରାଗ, ଧନିଆ ପତ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ବି ଅଛି, ଜିରା ତାର ବି ଫ୍ଲେଭର ଅଛି। ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଯେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଚାମଚ ଚଟୁ ଏବଂ ଚିମଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ କରିନେଲି, ତ ଏଇ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାମ୍ପଡ଼କୁ ତେଲରୁ ଛାଣି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ତାର କଲର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ରେଡ୍ ସବୁ କଲର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼।
और पांपड़ बहुत माने एकदम क्रिस्पी जिते खाइबा बहुत टेस्टी बहुत सुंदर है देखते एकदम फुल्का फुल्का पतला जिते पतला है तो पांपड़ तो यही भाव में ही फुल भांगिक देखा केतटा क्रिस्पी है देखते भांगीदेल एकदम चुना हो जाए ये किंतु आमर प्रस्तुत होगला आज सुजी पांपड़ रेसिपी। तो आज भिडियोटी आपण मानक केमी लगे कमेंट करने को जमा भी भूलें। आउ जदि भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एमती आहरी नुआ नुआ भिडियो पाइबा पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ताहले आज रहुचे पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो रे। नमस्कार।